So guys, mayroon tayong kanin. Marami-rami to. Ito, pinaksiw, 3 piraso. Ayan guys, nag-uulan na siya guys. Dito sa amin. Ang dudugdog. Hanga. Hello guys, nawala ang manok kagabi guys. Nagibi guys, ay baka guys. Tabaka guys. Tambok na yung pata guys. Ang palata. Yan guys, naglipak na guys. Maigo ni karusipon guys.